درگاہ حضرت سخی پیر رحمتullah علیہ اس وقت آپ کی اسکرین پر ہے۔ 650 سال پرانے بزرگ ہیں۔ مہاراشٹرا میں اوم فاٹا ایک جگہ ہے، اسی پر حضرت سخی پیر رحمتullah علیہ کا آستانہ ہے۔ اسقلان ایک جگہ ہے، وہیں سے حضرت تشریف لائے تھے اور اسی وجہ سے حضرت بابا سید سخی پیر رحمتullah علیہ اسقلانی کے نام سے حضرت جانے جاتے ہیں۔ تو مہاراشٹرا میں اوم فاٹا ایک جگہ ہے اور یہیں سے تقریباً 10 کلومیٹر اگر آپ آگے جائیں گے تو ایم پی کا بارڈر یہاں سے لگ جاتا ہے۔ آس پاس کا ماحول کچھ اس طرح سے ہے۔ ہم صوفیاء کرام کی حکومتوں کو دیکھیں تو جہاں انہوں نے ایک طرف لوگوں کے دلوں پر حکومت کی ہے تو اس طرح سے انہوں نے زمینوں کو آباد کیا ہے کہ جہاں پر لوگ جانے سے ڈرتے ہیں، جہاں پر لوگ جانے سے خوف محسوس کرتے ہیں، وہاں پر صوفیاء کرام نے جو ہے وہ جگہ کو آباد کیا ہے۔ تو یہ مور فاٹا ایک جگہ ہے اور اسی میں حضرت سخی پیر رحمتullah علیہ کا آستانہ ہے اور یہ آس پاس کی لوکیشن کچھ اس طرح کی خوبصورت آپ کو نظر آ رہی ہے۔ یہ جنگل میں ہے اور جنگل میں بھی پہاڑی علاقے میں حضرت سخی پیر رحمتullah علیہ کا آستانہ ہے۔ بڑی خاص بات یہ ہے کہ صوفیاء کرام کے یہاں ہمیں کرامتیں دیکھنے کو ملتی ہیں اور کرامتیں ظاہر انسان کے دماغ میں نہیں آتی ہیں، اور جو دماغ میں نہیں آتی، جو ذہن کو عاجز کر دیتی ہیں، اسی کو معجزہ یا کرامت کہا جاتا ہے۔ تو حضرت سخی پیر رحمتullah علیہ کے آستانے کی یہ بڑی خصوصیت ہے کہ حضرت کے یہاں آج بھی شیر حاضر ہوتا ہے اور حضرت کے زمانے میں جو ظاہری زمانہ تھا حضرت کے ساتھ وہ شیر رہا کرتا تھا۔ تو صوفیاء کرام کے یہاں ہمیں یہی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ جو چیزیں انسانیت کو نقصان پہنچانے والی ہوتی ہیں، وہ چیزیں، وہ جانور، وہ درندے صوفیاء کرام کے تابع ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان خدا کی بات ماننے میں جلدی کرنے لگتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کی بات ماننے میں جلدی فرمانے لگتا ہے۔ جب بندہ خدا کی بات مانتا ہے تو مخلوق خدا اس کی بات ماننے لگتی ہے۔ تو یہی صوفیاء کرام کی خصوصیت ہے کہ یہ اللہ والے خدا کی بات مانتے ہیں، خدا کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں، خدا کے احکام پر چلتے ہیں، یہ اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت مخلوق خدا کو اور انسانیت کو ان کی اطاعت پر لگا دیتا ہے۔ تو پھر انسان ہو یا پھر جانور ہوں، یہ اللہ رب العزت کے ان نیک بندوں کی اطاعت کرنے لگتے ہیں اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیزیں امپاسبل ہوتی ہیں، جو ناممکن ہوتی ہیں، صوفیاء کی بارگاہ میں وہ ممکن بنتی ہیں اور پھر یہ بھی ایک ذریعہ بنتی ہیں بندگان خدا کی ہدایت کا، اور لوگ ان کرامتوں کو دیکھ کر کے، ان کرامتوں کو سن کر کے لوگوں کا دل جو ہے وہ ان صوفیاء کرام کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اور پھر جب صوفیاء کرام سے لوگ اپنا تعلق بناتے ہیں تو ان کا لقمہ ہو یا ان کی صحبت ہو، دونوں بندگان خدا کے دلوں میں روشنی پیدا کرتی ہیں اور اسی وجہ سے اللہ کی توحید کا چراغ، رسول پاک کی رسالت کا چراغ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قرآن کا نور لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے اور یہی ذریعہ بنتی ہیں پھر ہدایت کا۔ اسی وجہ سے ہم انبیاء کی تاریخ کو دیکھیں تو انبیاء کرام نے بھی اپنے معجزات کے ذریعے لوگوں کو متاثر کیا۔ تو جو چیزیں ممکن نہیں ہیں، انبیاء کرام کے ذریعے بھی اللہ رب العزت نے قدرت کا وہ نظارہ کروایا کہ لوگ جو ہے متاثر ہوئے، اور اسی طرح سے پھر انبیاء کے جب جانشین یہ اولیاء ہوئے، انبیاء کے جب وارثین یہ صوفیاء کرام ہوئے، تو ان کے ذریعے بھی اللہ نے ہدایت کا کام لینا تھا اور یہ ہدایت کو بانٹنے کے لیے آئے تھے، قرآن پاک کا پیغام لوگوں میں تقسیم کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو ان صوفیاء کرام نے بھی وہی کام کیا جو انبیاء کیا کرتے تھے، اور اللہ رب العزت نے ان کو وہ تصرفات اور اختیارات عطا فرمائے تھے کہ ان کے اسی تصرفات کی وجہ سے بندگان خدا ان کو دل دے بیٹھے اور پھر انہی دلوں میں اللہ اور رسول کی محبت کا چراغ جو ہے وہ روشن ہو گیا، اور اسی وجہ سے بر صغیر میں اسلام جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے۔ یہاں اسلام کسی بابر، ہمایوں اور شاہ جہاں کی دین نہیں ہے، بلکہ یہ انہی صوفیاء کرام کی دین ہے کہ جنہوں نے لوگوں کے دلوں کو محبت سے جیت لیا، اور پھر جب لوگوں کے دل ان کے ساتھ ہو گئے تو ان صوفیاء کرام نے بندگان خدا کے دلوں میں اللہ اور رسول کی محبت کا چراغ روشن کر دیا۔ تو ایک بڑی ڈیفرنٹ ٹائپ کی لوکیشن ہے۔ اگر آپ دیکھیں یہاں آس پاس میں تو آپ کو نظر آئے گا بہت سارے پیڑ ہیں، یہ پورا جنگل ہے۔ آپ دیکھیے کہ خدا کے جو اولیاء ہوتے ہیں، جو دوست ہوتے ہیں اللہ کے، کس طرح سے وہ غیر آباد جگہوں کو آباد کرتے ہیں، کس طرح سے جنگل کو منگل بنا دیتے ہیں۔ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ بڑے گھنے یہاں پر پیڑ لگے ہوئے ہیں، بہت گھنا جنگل ہے، اور خاص طور سے مدھیہ پردیش کی اگر ہم بات کریں تو مہاراشٹرا کے بھی اور مدھیہ پردیش کے بھی بہت سارے جنگلات ایسے ہیں جو بڑے خطرے کے ہیں اور لوگ آنے میں ڈر محسوس کرتے ہیں، لیکن یہاں کچھ لوکیشن اس ٹائپ کی ہے کہ یہاں حضرت بابا سخی رحمتullah علیہ اسقلانی کا آستانہ ہے۔ تو یہ آستانہ بھی بہت بڑی وجہ ہے یہاں پر آنے کے لیے، لوگ یہاں آتے ہیں، روحانی فیوز و برکات بھی حاصل کرتے ہیں اور پھر وہی اپنے دلوں کو سکون بھی پہنچاتے ہیں۔ اس خانقاہ میں جو شام کا منظر ہے اور جو صبح کا منظر ہے وہ بڑا مختلف ہوتا ہے۔ تو حضرت بابا سخی رحمتullah علیہ اسقلانی، ان کا آستانہ مہاراشٹرا کے
मोर फाटा में है। तो इस जगह जो है आप ज़रूर हाज़िरी दीजिए अगर आप महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखते हैं या फिर मुख्तलिफ़ किसी भी हिंदुस्तान के हिस्से से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप ज़रूर यहाँ पर हाज़िरी दीजिएगा। आज भी हज़रत का फैज़ान जारी है। कोई कहता है कि रिफ़ाई सिलसिले के बुज़ुर्ग हैं, किसी ने बताया कि क़ादरी सिलसिले के बुज़ुर्ग हैं, लेकिन सिलसिला चाहे जो भी हो फ्यूज़ व बरक़ात ज़रूर जारी होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस औलिया की जमात को इसीलिए कायनात में रखा है, रूए ज़मीन में रखा है, ताकि बंदगान खुदा के अंदर जो है वो हिदायत तक़सीम हो, लोगों के दिलों में रोशनियाँ पैदा हों, लोगों को जो है जहन्नम के रास्ते से बचा करके उनको जन्नत के रास्ते पे लाया जा सके। और सूफिया किराम यही मेहनतें करते हैं और इसी के नतीजे में जो है वो इस्लाम की तबलीग होती रही है। मुफ्ती शमसुज़्ज़मा खान साबरी साहब हमारे बड़े भाई हमारे साथ हैं। मुफ्ती साहब क्या फरमाइएगा औलिया के तसर्रुफ़ात के हवाले से। और ये जो बड़ी अजीब चीज़ है भाई, जानवर से लोग डरते हैं, दरिंदों से लोग दूर भागते हैं, लेकिन ये दरिंदे सूफिया के मातहत होते हैं, क्या वजह? अब देखें, कुरान की आयत है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुन्तुम तुअदून। इसके बाद जो आयत है उस पर आप गौर करें, नहनु औलियाकुम फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरा। ये आयत ही बताती है कि इस दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने इन बंदों को भेजा है, अपने इन बरगुज़ीदा बंदों को भेजा है, तो सारी चीज़ों को इनके साथ कर दी है। और फिर अल्लाह आगे फरमाता है वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसकुम वलकुम फ़ीहा मा तदउन। ये आयत बताती है कि ये जो चाहे करें अल्लाह तबारक व तआला वो पूरा कर देता है। अगर ये कहें कि तुम ज़िंदा हो जाओ तो अल्लाह तबारक व तआला ज़िंदगी बख्श देता है। अगर किसी को जलाल में कह दें कि तुम मर जाओ तो अल्लाह तबारक व तआला मौत भी दे देता है। तो ये अल्लाह के बहुत ही नेक बरगुज़ीदा बंदे हैं। और ख़ास तौर से सिलसिले क़ादरिया की इस अज़ीम बुज़ुर्ग हज़रत बाबा सैयद शक़ी पीर रहमतुल्लाह अलैह का जो आस्ताना है वो 650 साल से आबाद है। और हज़रत आला हज़रत मीठा नीम शरीफ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आपकी जनाजे की नमाज़ पढ़ाई है और कसरत से यहाँ हाज़िरी। और बाबा ताजुद्दीन अलैहिर्रहमा के बारे में भी आता है कि आप यहाँ हाज़िरी दिया करते थे। तो इनकी तसर्रुफ़ात पे ये है कि आप ये जो देख रहे हैं औरत और मर्द का एक काफ़िला मज़ार में तो अंदर नहीं जाती है, बाहर ही रहते हैं। और जिस धर्म के भी लोग आएँ, जिस नीयत के साथ आते हैं, यहाँ से उसकी नीयत को पूरा किया जाता है और आरज़ुएँ भी पूरी होती हैं। ये खूबसूरत मंज़र है। मैं तमामी आपके पेज के फॉलोवर से गुजारिश करूंगा कि वो जब कभी इस तरफ आएँ तो यहाँ ज़रूर हाज़िरी दें। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। तो ये लंबी सीढ़ियों से सफ़र तय करके जो है हज़रत बाबा सखी सरकार रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर लोग पहुँचते हैं। अक़ीदतमंदों का हुजूम यहाँ पर हाज़िरी देने के लिए देश भर के मुख्तलिफ़ हिस्सों से आता है। तो आप जब भी मौका मिले हज़रत सखी पीर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर ज़रूर हाज़िरी दीजिए। सूफिया किराम हिंदुस्तान के हर इलाके में, हिंदुस्तान के हर हिस्से में हमें दिखाई देते हैं, क्योंकि हर जगह जो है हिदायत का नूर पहुँचना है। आप देखिए कि लोग किस तरह से प्यार करते हैं। जी, आपका नाम? अतुल जी। राजेश सिक्कलवार। अच्छा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहिएगा बाबत से, आपके कैसे ताल्लुकात हैं और क्या आपकी मन्नतें पूरी हुई? अभी देखिए हम आए हैं वहाँ से, कुछ तो सलाह मशवरा लेंगे। श्रद्धा है आप? श्रद्धा है, एक हम यहाँ से जा रहे थे तो चलो बोले। अच्छा। और भाई बहुत श्रद्धा रखते हैं। कुछ कहना चाहेंगे बाबा के बारे में? बस क्या कहना, सब तो पता है उनको। बाबा को, बाबा के बारे में अपन कुछ भी नहीं कह सकते। लाजवाब है बाबा। क्या बात, बहुत बड़ी बात कह दी बाबा, लाजवाब हैं। इसका मतलब ये है कि जब बंदे की भावनाएं किसी के साथ में जुड़ती हैं तो वो बिला वजह नहीं जुड़ती हैं, बल्कि उनके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है, बहुत बड़ी वजह होती है। क्योंकि इंसान जब मायूस होता है तो वह ऐसी जगहों पर जाता है कि जहाँ पर कोई सुनने वाला मौजूद हो, और फिर जब उसकी सुनी जाती है और उसकी लाज रखी जाती है तो दिल के जज्बात मुरीद हो जाते हैं उस शख्सियत से कि जहाँ उसका मामला हल हुआ। और इसी वजह से हमारे मुल्क में बहुत सारे परेशान हाल लोग हैं कि जिनकी अस्पतालों में नहीं सुनी जाती, जिनकी पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं सुनी जाती, ज़िंदगी से परेशान हो चुके हैं, मुख्तलिफ मसले हैं तो ज़िंदगी के। तो इन बारगाहों में आकर के जब वो अपने मसाइल रखते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन औलिया के ज़रिए जो है वो उन मसाइल को हल फरमा देता है, उन समस्याओं का समाधान कर देता है। इसी वजह से लोग बड़ी तादाद में बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत यहाँ हाजिर होते हैं। तो सूफिया का वजूद बड़ा नफ़ा बख्श होता है। हर एतबार से सूफिया लोगों को फ़ायदा पहुँचाते हैं और उसी स्पिरिट की वजह से और इसी अमल की वजह से लोग जो है मोहब्बत करते हैं। तो
तो अब मैं आपको यहाँ से ये आस्थाना दिखा देता हूँ। ये आस्थाना अब आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जब आप सीढ़ियों से चढ़ कर के नीचे की तरफ आएंगे तो आस्थाना कुछ इस तरह से खूबसूरत दिखाई देता है और मज़ीद सीढ़ियाँ कुछ बाकी हैं। तो जब नीचे से आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो बड़ा आपको रूहानियत से भरपूर मंजर लगता है। आप ज़रूर इस आस्थाने पर हाज़िरी दीजिएगा। हमारी हाज़िरी हुई, बड़ा सुकून हासिल हुआ। मोर फाटा ये जगह है महाराष्ट्र में। हज़रत बाबा सैयद सखी सरकार रहमतुल्लाह अलैह अस्कलानी यानी हज़रत इब्न हजर अस्कलानी मक्की रहमतुल्लाह अलैह का नाम हम सुनते हैं किताबों में, ख़ास तौर से हदीस के हवाले से उनका नाम जाना जाता है। तो वहीं से हज़रत सैयद सखी सरकार अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह भी तशरीफ़ लाए थे और ये आस्थाना नीचे से कुछ इस तरह से दिखाई देता है। बीघों में फैला हुआ है ये आस्थाना और बड़ा वसी आंगन है, बड़ी वसी दरगाह है। लोग यहाँ पर सदियों से इसी तरह से अक़ीदत व मोहब्बतों का नजराना पेश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अस्सलाम वालेकुम।